Okay, so we discussed last class up to the crystal structure, which is basically lattice plus basis, and we also have discussed about various symmetry operations like reflection, inversion, translation. Uh, so all these rotation, so all these symmetry operations are basically there to understand the crystal structure. To understand the crystal structure. So, what is Brebbius lattice? A, a space lattice is called a Brebbius lattice, comprises of infinite number of points in space such that the arrangement about a given point is same as that of any other point. So, what does that mean? A space, let us try to understand this first. A space lattice is called Brebbius lattice. So lattice, what is lattice? Lattice is basically mathematical arrangement of points, right? It's basically mathematical arrangement of points. There is no atom or nothing. It comprises of infinite number of points, not finite. Suppose ଆମେ କହିଲେ ଯେ x direction ରେ 10ଟା point ଅଛି, y ରେ 10ଟା, z ରେ 10ଟା, ନା ସେଇଟା previous studies ନୁହଁ. X direction ରେ infinite number of points ଥିବ, y ରେ infinite number of points, z ରେ infinite number of points. What does infinity means here? Infinity means a very large number, a very large number. Like, when the mole re ପଢୁଥିଲ 10 to the power 23 order of magnitude, ସେଇ ଭଳିଆ number ଗୋଟେ. In space such that the arrangement about a given point is same as about any other point. ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ example ରେ last class ରେ କହିଥିଲି, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଦେଖିବ ତମକୁ ଯୋଉ ସେଇ ଭଳିଆ ସମାନ ଦିଶିବ। ସେଠୁ ପୁଣି ତମେ ଯଦି 100 ମିଟର ଆଗକୁ ଗଲ ପୁଣି ଦେଖିବ ଚାରିପଟକୁ ସେଇ ସେମ ଦିଶୁଥିବ। So it is like symmetry in all direction. Crystal lattice ଟେ ବି ସେଇ ଭଳିଆ କଣ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ସିମେଟ୍ରି ଯଦି ଥିବ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ବେଳକୁ ସେମ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଟିସ କୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରେଭିୟସ୍ ଲାଟିସ। ଓକେ। Yes, sir. Yes. Now, that is atom or atoms constituting the basis which is located at every lattice point are of same kind. However, here, however, it is also possible that the basis of the crystal has more than one type of atom in it. In that case, the surrounding of one type of atom will not have the same as that of the other type of atom. That is, we get non-equivalent sites in the lattice. Such a lattice is called non-Bravais lattice. The non-Bravais lattice kiye? It is possible that the basis of a crystal has more than one atom. Basis ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ? Last class ରେ କହିଛି basis. Let me just a second. Let me come to. Where have I drawn? Here, possibly. Yeah. So let us say I have point over here, 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 here. My screen is visible, right? Yes, sir. Visible. Yeah. Suppose ଏଇଭଳିଆ points ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ let's say A ଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ atom, A ଏଇଭଳିଆ ଲେଖି ଲେଖି ଗଲି। ହୁଁ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, suppose ଏଇ direction ରେ ବି infinite numbers ଅଛନ୍ତି, ଏଇ direction ରେ ବି infinite numbers ଅଛନ୍ତି, Z direction ରେ ବି infinite numbers ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ this will be called as a Bravais lattice। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ କଣ ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇ atom ଟା ନଉଛି, ୟାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ କଣ ହେଲା, ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା A atom ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠୁ ମୁଁ let's say 5ଟା atom ବାଦ ଯିବି,
ତାହେଲେ ବି ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟା ସେଇ ଭଳିଆ ଚାରିଟା ଆଟମ ଚାରି ସାଇଡ ରେ ଥିବେ ନା ନାଇଁ? ସୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟା ସେଇ ସେମ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ଯେମିତି କହିଲି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ ଛିଡା ହେଇଛ, ତମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତମେ 500 ମିଟର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଇଟ ଇଜ ଲାଇକ ଏ ବ୍ରେଭିୟସ୍ ଲାଟିସ୍, ସିମେଟ୍ରି ରିମେନ୍ସ ସେମ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି, let's say ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି, କ୍ରସ୍ ଦଉଛି। Now what happens? Suppose ମୁଁ କହିଲି ଏଇ each point ରେ ଗୋଟେ molecule ଅଛି A B A B A B A B ଗୋଟେ molecule ଅଛି। Getting my point? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ point ରେ ମୁଁ A B molecule କୁ ରଖିଲି, ଠିକ ଅଛି? In that case what happens? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ atom point ନେଲି, ୟାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ A ଅଛି, ଗୋଟେ B ଅଛି ଏପଟେ, ସରି A ଥିବ, A ତଳେ A ଥିବ, ଏପଟେ B, ଏପଟେ B, ମାନେ A ର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଉପର ତଳ A, ରାଇଟ୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ରେ B B। ବଟ୍ ଏଠୁ ଯଦି ମୁଁ 5 ମିଟର ଗଲି, ସେଠି ଯଦି B ପଡିଲା, ତାହେଲେ B କେସ୍ ରେ କଣ ହେଇଯିବ? B ର ସରାଉଣ୍ଡିଂ B B A A, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। So in that case it could be a non-previous lattice. ବୁଝିହେଲା? ସେଇ କଥା ଏଠି ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି non-previous lattice types. Okay? Now, with the above understanding of previous lattice, let us now discuss its different types. Different types. The figure shows, figure 1.24, this one, shows, it shows periodic arrangement of points in two dimension. That is a portion of 2D space lattice. This is an oblique previous lattice. এটা মনে ରଖିବ যে two dimensional previous lattice ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? Oblique previous lattice. Okay? To specify the position of lattice points, we choose the origin of coordinates at a particular point O. ଆମେ O ଟା origin ଟା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଠି ନେଇପାରିବା, ଏଠି ନେଇପାରିବା, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବା ସେଠି ନେଇପାରିବା। It is up to, କାରଣ ଏଇଟା infinite x direction ରେ infinite ଅଛି, y direction ରେ ବି infinite ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ବି origin ନେଲେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ସେଇ କଥା ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲାଟିସ୍ ରେ କୁହାଗଲା ନା, ଯେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ମାନେ କଣ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯାହା ଥିବ, ଆମେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ମୁଭ୍ କରିଦବା, ତାହେଲେ ବି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟା ସେମ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କଣ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲାଟିସ୍ ବୋଲି। କ୍ଲିୟର? Yes, sir. Clear. Yes. Now to specify the position of lattice point, we choose origin at any point, and then we can write the position of any other point. ଆମେ ସପୋଜ origin ଏଠି ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି P ନଉଛେ ଆମେ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଓଭର ହିୟର, ତାହେଲେ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ origin ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା? ତା ପୋଜିସନ ଟାକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବା କଣ ହବ? In terms of what? In terms of this periodicity. In terms of this periodicity. ତେଣୁ x direction ରେ ଲେଟ୍ସ ସେ periodicity A1 ଅଛି, ଆଉ y direction ରେ A2, ବା ଏଠି ଯେହେତୁ x y perpendicular ନାହିଁ, ଗୋଟେ particular angle ରେ ନିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ direction ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ direction ଏମିତି ନିଆ ହେଇଛି। So A direction ରେ periodicity ହଉଛି A1, A direction ରେ periodicity ହଉଛି A2। ତାହେଲେ any point P can be expressed as a vector sum of MA1 plus NA2, where M and N are integers. Right? এটা 90 Yes. ডিগ্রি ବି ହେଇପାରେ, এটা 90 ডিগ্রি ବି ହେଇପାରେ। For example, in this case over here, it is 90 degree. Phi is equal to 90 degree. Okay. Now these A1 and A2, this A1 and A2 are basically nothing but lattice vectors. What are these called? Lattice vectors. Fundamental lattice vectors. These are just the periodicity.
So depending on, so what are the two things? One is A1, what is A2, and the angle between them. There are three variables to define the two-dimensional lattice. Two-dimensional lattice टाକୁ define କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ? A1 ର value କେତେ? A2 ର value କେତେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ angle କେତେ? ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଆମେ two-dimensional lattice ଟାକୁ ଆମେ express କରିଦେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି? ସେ କଥା କହୁଛି depending on the magnitude of the basis vector and the angle between them, we obtain special cases of two-dimensional Reves lattice. Okay, କଣ ହେଇପାରିବ? First ହଉଛି A1 not equal to A2, phi is equal to 90 degree. A1 এই কেসটা A1 not equal to A2, A1 not equal to A2, phi is equal to 90 degree. It is called rectangular lattice. It is called rectangular lattice. A1 is equal to A2, phi is equal to 90. This case, it is a square lattice. Where? It is a Similarly, if A1 is equal to A2 and phi is equal to 180, 120 degree, in this case, A1 is equal to A2, but phi is equal to 120 degree. তাহলে কোন হবে সেতবেলে? It will become a hexagon. It will Hexagonal. become a it will become a hexagon. Okay. কারণ এই angle 120, angle 120, this angle will also be 120, this will also be 120, this will also be 120, this will also be 120. Getting my point? So that will be hexagonal lattice. যদি A1 not equal to A2, phi not equal to 90, again that is general oblique lattice type. এইটা যেটা হয়েছিল A1 not equal to A2, phi is not equal to 90. তার মানে that is general oblique lattice type. ঠিক আছে? Okay, sir. Yeah. Now it says, note that in all the cases shown in figure, a square or a rectangle or a parallelogram represents the smallest unit that may be repeated. So this, mark this word. The smallest unit that may be repeated to construct the complete lattice. The smallest unit that may be repeated to construct the complete lattice. That is called primitive unit cell. That is basically called a primitive unit cell. Primitive unit cell. ঠিক আছে? Smallest unit that may be repeated to construct a complete lattice. ତମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍ ଆଉ ୟୁନିଟ ସେଲ୍। ୟୁନିଟ ସେଲ୍ କାହାକୁ କହିବେ? ୟୁନିଟ ସେଲ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଯାହାର ରିପିଟେସନ ରେ ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଟା ହବ। ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍ ବି ସେଇ କଥା କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ସେଲ୍ বা ମିନିମମ୍ ସାଇଜ ର ଯୋଉଟା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଯୋଉଟା ତାକୁ ରିପିଟ କଲେ ଆମେ ପୁରା ଲାଟିସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଟା ପାଇବା। Difference कौन? What is the difference between unit cell and primitive cell? Primitive cell रे ସବୁବେଳେ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣର ରେ ହିଁ ଏଟମ ଥିବେ, ମଝିରେ ଏଟମ ନଥିବେ। ଠିକ ଅଛି? ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ ରେ ମନେ ରଖ ଏଟା, ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ ରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଟୁ ଡାଇମେନସନ ଅଛି ମାନେ ଚାରିଟା କୋଣରେ ଚାରିଟା ଏଟମ ଥିବେ ବା ଚାରିଟା ମଲିକ୍ୟୁଲ ଥିବେ। ମଝିରେ ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ନଥିବ। ବଟ୍ ନର୍ମାଲ ୟୁନିଟ ସେଲ ରେ it is possible that more than one lattice point ରହିବ। ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟା କହିଦିଏ ତମକୁ। ମୁଁ ଫିଗର ଟା ଡ୍ର କରି କହିଦଉଛି। ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ନେଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ର କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଗୁଡା ୟୁନିଟ ସେଲ ଗୁଡା ଯାହାର ରିପିଟେସନ ରେ ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ହବ। ଠିକ ତ? ନାଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ କୁ ଯିବା ଯୋଉଠି ଏଇଭଳିଆ ରହିବ।
ना ए केस रे देखो बर्तमान स्मॉलेस्ट सेल ता जदि मो स्टील एटा को नउची ताले मोर रिपीटेशन हे जिवो रिपीटेशन रे पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ता हे जिवो ना नहीं तो मु जदि स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ता एई बळे नउची दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल ठीक अछि बट मु जदि कहूची जे नहीं मु सेमिति नेबिनी मु को बळे नेबी लेट्स से एई बळे ने तले एई बळे नेले भी रिपीटेशन कले एठी गोटे रहला एठी गोटे रहला एठी गोटे रहला एठी गोटे रहला एई बळे हे कि भी रिपीटेशन हे परिबो ना नहीं Yes, sir. सो इन दिस जोटा रेड रे अछि सेठी देखो लक्ष्य करो सॉरी जोटा रेड रे अछि ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ଚାରିଟା କୋଣରେ ଚାରିଟା ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତା ବାଦ ଗୋଟେ ମଝିରେ ବି ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସୋ ଦେयर ଚାରି କୋଣରେ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଅଛି ବଟ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି ସେଇଟା ଚାରିଟା ଦ୍ଵାରା ସେୟାର ହଉଛି ମାନେ 1 2 3 4 ଏଇ ଚାରିଟା ସ୍କୋୟାର ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର ହଉଛି ତା ମାନେ ଇଚ୍ ପାଇଁ କେତେ ହେଲା 1/4 ଇଚ୍ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର କେତେ ସେୟାର କରୁଛି 1/4 ଏଠି ବି 1/4 ଏଠି 1/4 ଏଠି 1/4 ତାହେଲେ 4 into 1/4 ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଅଛି ତେଣୁ ଦିଟା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କଣ ହଉଛି ଇଚ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ ରେଡ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଦିଟା ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଡ୍ର କରିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଡ୍ର କରିଛି ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ଓନ୍ଲି କର୍ନର୍ସ ରେ ଏଟମ୍ ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ତାମାନେ କେତେ ହେଲା ଇଚ୍ କର୍ନର ଯଦି ଚାରିଟା ଦ୍ଵାରା ସେୟାର ହଉଛି ତାହେଲେ 1/4 into 4 so that is equal to 1 ତାହେଲେ ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ ରେ କଣ ହବ ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ ରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ will be 1 whereas unit cell ମାନେ primitive cell ରେ 1 unit cell ରେ there could be more than one we will see also examples there could be one there could be two there could be four huh? So depending on what type of lattice we are talking we can have different number of lattice points per unit cell ହେଲା ବୁଝିହେଲା ତ Yes, sir. all right now there is another way of ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଟାଇପ ର ଡ୍ର କଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ ଡ୍ର କରିବାର ତରିକା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ବି ଅଛି ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ କିଏ ନା ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭ ନମ୍ବର ଅଫ ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ will be 1 ଏଇ କଥାଟା ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି so note that this cell contains only one lattice point and hence the primitive cell primitive cell ରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ lattice point ହିଁ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ବାଇ ଦ ୱେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିନେଇଛ ତ ବା ହାର୍ଡ କପି ଯଦି ନାହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିନେଇଛ ତ Yes, sir. Download. okay good now another type is called Wigner-Siege cell Wigner-Siege primitive cell Wigner-Siege primitive cell let me explain how exactly we get Wigner-Siege primitive cell ହେଲା କେମିତି ଆମେ ପାଇବା let us draw it suppose ଏଇଭଳି ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ draw କରିଦବା ଦେଖିବା so then it will be easier for me to explain
So these are the lattice points. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି କାହା ଉପରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ୟାର ନିୟରେଷ୍ଟ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟାର ନିୟରେଷ୍ଟ କିଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ତାର ନେକ୍ସଟ ନିୟରେଷ୍ଟ କିଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଏତିକି ଏତିକି ଅଛନ୍ତି ନିୟରେଷ୍ଟ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ନିୟରେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତ most of the time we'll take those two only nearest and next nearest ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଡ୍ର କଲି ତାର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ସବୁ ଡ୍ର କରିବେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ଓକେ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରିଜିଅନ ଟା ସେଇ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା କଭର ହେଇଗଲା ଲେଟ ମି ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଜାଣିହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କଲର କରିଦେଲି ଯୋଉଟା ସେଇ ରିଜିଅନ ଟା try little bit thicker so that you can understand. ଜାଣିହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଅନ ଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ର କଲି କୋଉ ରିଜିଅନ ଟା ହେଲା ସେଟା କୋଉ ରିଜିଅନ ଟା ହେଲା ଏଇଟା 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 ହେଲା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ସେଠି କଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲାଟିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏ ରହିଛି ଆଉ କେହି ଲାଟିସ୍ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ହେଲା so this type of construction is called Wigner's construction of primitives clear Yes, sir, clear. yeah so I suggest all of you to go through this 1.3.1 once take 5 minutes go through the text if any point you are not able to understand I can explain after 5 minutes I'll move over to 1.3.2 which is three dimension okay take 5 minutes go through it if you are not able to understand ask me otherwise I will go to next section ঠিক আছে Okay, sir. yes yes
All of you are able to understand? Yes? Anybody speaking? ବୁଝିହେଲା ତ ସବୁ? Yes, sir. So then we'll move over to three-dimensional Babbage's lattice and the crystal system. Okay. Let me draw it. सर ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ହଁ କଣ ଅଛି? सर ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ରେ ଯୋଉଥିରେ 4 କର୍ନର୍ସ 4 ଆଇଟମ୍ ସେଇଟା ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍ Four ଆଉ corners, ୟୁନିଟ୍ four atoms. Four corners, four atoms. So that is primitive cell. If you look at my screen, so this is somewhat like a primitive cell. ଆକୁ repeat କଲେ ବି ପୁରା structure ଟା ହେଇଯିବ. But ଏଇଟା ଟିକେ odd ଦେଖାଯାଉଛି. ଦେଖା It ଯାଉନି looks सर little. My screen is not visible. नो सर Yeah, but I have shared my screen. I don't know. So what exactly is coming? only picture is showing only but Yeah. Oh, only my picture is showing. My screen is not visible. now it is visible now it is visible Okay. sir So if you some yes, okay sir now visible yeah. So if you look at this on page number 24, this diagram is there. Okay. If you look at this diagram, this one over here is a primitive cell. Is a yes yes primitive cell because on four corners there are four atoms, right? But if you look at this one, if you look at this one over here, it has four atoms at the four corners plus one atom inside, right? yes If we repeat that, then also we will get the whole crystal structure. ପ୍ରଥମଟାକୁ ରିପିଟ୍ କଲେ ବି ଆମେ ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇବା ଆଉ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ବି ରିପିଟ୍ କଲେ ଆମେ ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇବା କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟା ଟିକେ ଅଡ୍ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ସିନା 2 ଡାଇମେନସନ ବୋଲି ଆମକୁ ଏତେଟା ଜଣା ପଡୁନି 3 ଡାଇମେନସନ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅଡ୍ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ
କନସେପଚୁଆଲାଇଜ କରିହବନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସହଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଟାଇପ ର, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବା, ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଚାରିଟା କର୍ଣ୍ଣର ରେ ବା 3 ଡାଇମେନସନରେ ମୁଁ କହିବି 8ଟା କର୍ଣ୍ଣର ରେ ହିଁ ଏଟମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି 8ଟା କର୍ଣ୍ଣର ବାଦେ ଆହୁରି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ରେ 2 ଡାଇମେନସନ କେସ୍ ରେ ଭିତରେ ରହିବ, 3 ଡାଇମେନସନ ହେଲେ ଭିତରେ ରହିପାରେ ବା ଫେସ୍ ରେ ସରଫେସ୍ ରେ ବି ରହିପାରେ। ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ଡିସକସ୍। ବଟ୍ ସେଇ କେସ୍ ରେ ସେଗୁଡାକୁ କୁହାଯିବ କଣ? ୟୁନିଟ ସେଲ୍। ସେଗୁଡାକୁ ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍ କୁହାଯିବ। ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍ ଡ୍ର କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ତରିକା ହଉଛି କୋଉଟା? ୱିଗ୍ନର ସିଜ୍ ସେଲ୍। ଏଇଟା ୱିଗ୍ନର ସିଜ୍ ତରିକା। ଠିକ ଅଛି? There is another way to draw primitive cell, which is called Wigner siege construction of primitive cell. Sir, Clear? my doubt is, if one primitive, if one lattice point is primitive cell, here in Yes. Wigner's is primitive cell, here Yes. also one lattice point, and that is Yes. called primitive unit cell. So here it is primitive unit cell, and that is only primitive cell, one lattice point. Yeah. So doubt is, This primitive word, wherever they are using, wherever there is a primitive unit cell, they are telling, but primitive cell. Some places they will tell primitive unit cell, but primitive, the word primitive is used means only what one lattice equivalent lattice point per cell. Okay. But if primitive word is not there, only unit cell is there, then it could be one, it could be two, it could be four, like that. so we will consider if primitive means there is one lattice point. Okay, Primitive means there is only one equivalent lattice point per cell. okay, sir. Okay. Any other question? Any doubt? Shall I move to the next one? Yes, sir. Yes. So that is three-dimensional. Okay. Now let us see what we get for three-dimensional. Suppose, let me try to draw. Drawing is not that good, but let's say I have three axes. So this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis, and I try to draw my uh, just one second. Like this. All right. So in three dimension, 2 dimension रे जोटा rectangular होतला बा square होतला बा oblique होतला, 3 dimension रे सेटा कौन है जीवो? That will called a parallelopipe. It will be called a parallelopipe. Okay. ଏଠି କାହା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ 2 dimension ରେ କଣ କଣ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ? A1, A2 ଆଉ phi, right? ତିନିଟା ଥିଲା, A1 ର magnitude, A2 ର magnitude, ତା ଭିତରେ relation, ଆଉ phi is equal to 90, 120 or not equal to 90 or 120. এই condition ସବୁ ଥିଲା, right? Whereas in three dimension, what we will have? We will have one over here, which is, let's say, in x direction. This is A1. In y direction, let's say A2, and z direction A3. Okay, we can just use that. A1, A2, A3. Now, what is the angle between A1 and A2, A2 and A3, and A1 and A3? All right. Now, depending, so there are three, if we call, let's say, between
A1 and A2, no, sorry, A2 and A3 we call it alpha. A1 and A3 we call it beta. And A1 and A2 we call it gamma. Okay, let me just write down A1, A3, A1, A3, it will be beta. A1, A2, it will be gamma. And A2, A3, it will be alpha. If we define it like this, then the whole dimension can be expressed in terms of A1, A2, A3, alpha, beta, and gamma. Well, magnitude actually. Magnitude. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 3 dimension ରେ ଗୋଟେ parallel pipe ରହିଲା ଆକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଆଉ A1 A2 A3 ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା Yes, sir. yes now let us check the conditions the first one is called triclinic the name is triclinic ଏଠି କଣ ହବ A1 not equal to A2 not equal to A3 alpha not equal to beta not equal to gamma all right The screen is not visible. Sometimes it is up and down. okay there It could is be visible. some it is visible now No, okay, sir. yeah, it could be some network issue I guess because it is raining outside I don't know that could be an issue okay let's see so triclinic re kon hela A1 not equal to A2 not equal to A3 alpha not equal to beta not equal to gamma clear Sir, Yes, what is sir. ଏଇଟା ହଉଛି A1, A2, A3? yes repeat your question again A1, A2, A3 कौन sir? A1 A2 A3 are the fundamental lattice vectors जोटा कहली ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଲେଖୁଛ i cap j cap k cap ରେ ଲେଖୁଛ ନା ୟୁନିଟ ଭେକ୍ଟର ସେମିତିକା ଲାଟିସ୍ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସେଲ ଅଛି ୟୁନିଟ ସେଲ ର ଡାଇମେନସନ ଏଟା ଯଦି ୟୁନିଟ ସେଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ୟୁନିଟ ସେଲ ର ଡାଇମେନସନ ଟାକୁ A1 A2 A3 ତିନିଟା ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ବୁଝିହେଉଛି ତ हाँ ଯଦି A1 not equal to A2 not equal to A3 alpha not equal to beta not equal to gamma ତାହେଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି triclinic ଏତିକିରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି primitive this is also called primitive ଏଇଠି ଏଇ primitive cell ଆର primitive ଦିଟା ଅଲଗା କଥା ହେଲା କହିବି ମୁଁ primitive ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଏ ପ୍ରିମିଟିଭ କଥାଟା କହିବି ଆଗ ସାତଟା ଯାକ ଲେଖି ସାର ହେଲା 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ କଣ ମୋନୋକ୍ଲିନିକ କଣ ହେବ ଏଥିରେ A1 not equal to A2 not equal to A3 ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେଲା ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଟା ଆଲଫା ବିଟା ସହିତ ସମାନ ଆଉ କେତେ ସେଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଗାମା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଆଲଫା ବିଟା ସହିତ ସମାନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଗାମା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଆଉ and gamma not equal to 120 degree condition କଣ ହଉଛି first condition ଥିଲା A1 not equal to A2 not equal to A3 alpha not equal to beta not equal to gamma
monoclinic ରେ ଆସିଲା A1 not equal to A2 not equal to A3 but alpha is equal to beta not equal to gamma. alpha beta ସମାନ ହେଲେ ମାନେ 90 डिग्री ଗାମା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଆଉ ଗାମା ଟା 120 ନୁହେଁ। ଏଠି ଆସିବ କଣ ପ୍ରିମିଟିଭ ଏଣ୍ଡ ବେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ୟା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ପ୍ରିମିଟିଭ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ବେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଓକେ ଏଇଟା ଆମେ डिस्कस କରିବା व्हाट इज प्रिमिटिव व्हाट इज बेस सेंटर ଆସିବ ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିବା। नंबर 3 कौन है नंबर 3 रे as usual A1 not equal to A2 not equal to A3 but alpha is equal to beta या आगर कौन थिला alpha is equal to beta not equal to gamma एठी हे जिवो alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree ओके ए थर्ड केस टाकू कौन कहा जाउची ऑर्थोरम्बिक दिस इज कॉल्ड ऑर्थोरम्बिक ना भूले गोटे ऑर्थो आर एच ओ एन बी आई सी रम्बिक ओके ऑर्थोरम्बिक यार कौन हम यार रहिबो प्रिमिटिव रहिला बेस सेंटर रहिला बेस सेंटर बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर देन फेस सेंटर फेस सेंटर चारि प्रकार रहे we'll discuss what are these four types number 4 is called trigonal number 4 is called trigonal तार आउ गोटे नाम भी अछि रोम्बोहेड्रल कौन हम यार व्हाट इज इट A1 is equal to A2 is equal to A3 A1 is equal to A2 is equal to A3 alpha is equal to beta is equal to gamma but not equal to 90 degree alpha A1 is equal to A2 is equal to A3 तीनटा जाक साइड ର लेंथ समान हबो अल्फा बीटा गामा भी समान हबो किंतु अल्फा बीटा गामा केही 90 डिग्री हेबेनी आ सब गुडा कोन हेबे 120 डिग्री रु कम हेबे दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल Sir, screen is not visible, I think. now is it visible now No, sir, I can't see. just hold on couple of minutes let me check if there is some issue with the network just 1 minute Screen is visible. Now visible, sir.
Hello, sir. Hello. Is the screen visible now? No, sir. It's gone. Before it visible, now it is not visible. Let me see. I don't know. Is it not visible to anyone or it's only Visible, sir. Visible ଦେଖାଯାଉଛି Now, ବୋଧେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ now ଅଛି। visible, sir. Now visible. Maybe I yeah, think my problem is there or whatever. okay, okay, because I just checked my network is okay. Anyway, let me come to all right. So A1 is equal to A2 is equal to A3, alpha is equal to beta is equal to gamma, but not equal to 90, less than 120. This is called trigonal or rhombohedral. It has only primitive. It has only primitive. Okay. We go to the next one, which is called hexagonal, which is called hexagonal. Hexagonal. So what happens to hexagonal? A1 is equal to A2 is equal to A3. No. A1 is equal to A2, not equal to A3. Alpha and beta equal to 90. Alpha equal to beta equal to 90. Gamma is equal to 120. या आगुरु गोटे कंडीशन थिला देखिए दिए सेटा मोनोक्लिनिक केस रे नहीं मोनोक्लिनिक हाँ मोनोक्लिनिक नहीं गोटे हाँ Monoclinic हाँ gamma is मोनोक्लिनिक not equal to. alpha is equal to beta equal to 90 degree, not equal to gamma, but gamma not equal to 120 degree. ଆମର hexagonal case ରେ କଣ gamma equal to 90 degree. ଆଉ additional ଗୋଟେ condition ଏଠି ରହିଛି କଣ ସେଠି monoclinic ରେ କଣ ଥିଲା A1 not equal to A2 not equal to A3. ଏଠି A1 equal to A2 but not equal to A3. All right. Yes, sir. So then this also has primitive. Okay. We go to the next one, which is tetragonal. Tetragonal. What is in tetragonal? Same condition. A1 is equal to A2, not equal to A3. But here alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. It has primitive. यार भी थिला primitive. ଆଉ ଗୋଟେ extra ଅଛି କଣ body centered. Body centered. Okay. Body centered. Last one is cubic. Number 7 is cubic. Cubic रे कौन? It is clear, right? A1 is equal to A2 is equal to A3. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. It has three parts. One is primitive. Second one is body centered. Third one is face centered. Third one is face centered. Okay.
आमे जदि एबे काउंट करिबा प्रथम रु जाइकी यार गोटे प्रिमिटिव थिला 1 सो दिस इज 1 यार दीटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 so actually there are 14 previous lattice in 3 dimension okay 14 टा previous lattice अछि in 3 dimension to which describes all types of crystal structure all such combinations are expressed over here okay let me now explain these four parts one is called primitive okay so what is primitive ठीक है primitive कौन पढ़िଥିଲେ हमें one lattice point. माने कॉर्नर रे ही एटम थिबो राइट कॉर्नर रे 2 डायमेंशन रे चारिटा कॉर्नर रे एटम थिबो सही कथा तो Yes, sir. 3 डायमेंशन रे केतेटा कॉर्नर हबो तमे सब लूडो रो डायस गोटी जोटा सेटा देखिछ क्यूबिक Right. डायस टा जोटा केतेटा कोण थाए तार हाउ मेनी कॉर्नर्स लूडो डायस नौच लूडो डायस Eight. 8 corners right 8 corners 1 2 3 4 5 6 7 8 right no so if there are atoms only at the corners ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ atom ଅଛି 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 ଏଠି ଗୋଟେ atom ଏଠି ଗୋଟେ atom ଏଠି ଗୋଟେ atom all right so this kind of construction is called primitive alpha beta gamma a1 a2 a3 रे आमे से जो शेप टाकू सिना देखै देले किंतु नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स केते अछि से कथा हमें कहिन त नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट ऊपर डिपेंड करिवो सेटा प्रिमिटिव कि बेस सेंटर्ड कि बॉडी सेंटर्ड कि फेस सेंटर्ड ठीक अछि सो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव व्हाट अबाउट बेस सेंटर्ड केमति हो लेट मी ड्रॉ इट अगेन स्क्रीन दृष्टि तो Yes, sir. now if I'm drawing let's say I'm drawing base center okay base center रे कोन हो आठटा कॉर्नर रे आठटा रहिबो ता बाद ए टॉप रो जो मझीटा टॉप फेस रो मझीटा एठी गोटे रहिबो बॉटम फेस रो मझीटा एठी गोटे रहिबो सो दिस इज कॉल्ड बेस सेंटर बेस टा तळटा बेस टा सो दिस इज कॉल्ड बेस सेंटर प्रिमिटिव केस रे केतेटा लैटिस पॉइंट रहउतला मति कहि रखे ईच कॉर्नर आठटा कॉर्नर अछि each corner will contribute 1 by 8 and there are 8 corners so it will be equal to 1 okay body centered रे कोन हबो सेही भलिया 1 by 8 into 8 इटा गोटे रहिला प्लस ऊपर गोटे रहिछि तळे गोटे रहिछि बट ए ऊपर जोटा रहिछि से
तल सेल को रिप्रेजेंट करिवो अधा ऊपर सेल को रिप्रेजेंट करिवो तेणु each lattice point on the base will contribute half and there are two, so that will be equal to 1 plus 1, which is equal to 2. So in case of base center, there are two equivalent lattice points per unit cell. Clear? Yes, sir. Okay. Next, let us go to body center. We go to body center. Body center. Let me draw again. Okay. Now again, at 8 corners, there will be 8 atoms. Now what will happen? From, let's say, this point A to this point B over the body. माने तुम भाबिनियो तुम घरर तुम इमेजिन करिवो जदि तुम घरर गोटे कॉर्नर तळ तळ फ्लोर रो गोटे कॉर्नर को तुम इमेजिन कर आ तुम घर मझिरे छिड़ा हैछ मो कथा टे केयरफुली समस्त मार्क करिवो तुम जो रूम भितर अछ से रूम रो जेकोसी तळर तळ फ्लोर रो गोटे कॉर्नर को मार्क कर तुम मझि रूम मझिरे छिड़ा हैछ तुम देकी गोटे जदि आमे स्टिक आ ऊपर गोटे कॉर्नर को जोड़िबा तमाने कोन एठी तुम ए कॉर्नर टे अछ जोड़िबा कोठी की बी पॉइंट opposite corner. So that kind of diagonal is called body diagonal. जदि खाली फेस रे ही थांता ताले it will be called face diagonal. ए ऊपर केस रे मु जेमति कली हैं कोन कली एठी एठी गोटे जोड़िली एठी गोटे जोड़िली ताले एटा कोन दिस इज कॉल्ड फेस डायगोनल किंतु जदि तळर गोटे कॉर्नर को ऊपर रो आउ गोटे कॉर्नर ऑपोजिट कॉर्नर से तो मु जोड़िबी दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल तेणु एठी गोटे बॉडी डायगोनल अछि एठी गोटे बॉडी डायगोनल अछि सेमति एठी गोटे बॉडी डायगोनल अछि तेणु देयर आर फोर बॉडी डायगोनल्स देयर आर फोर बॉडी डायगोनल्स इन ए क्यूब ए बॉडी डायगोनल गुडे जोठी मिसिबे सेठी जदि आ गोटे एटम रहिला ताहले ताकू कहबा हमें कोन बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर तार केतेटा रहबो 1/8 into 8 कॉर्नर पाई प्लस गोटे रहिछि बॉडी सेंटर रे सो दिस विल बी इक्वल टू 1 plus 1 which is equal to तो बेस सेंटर रे भी दीटा बॉडी सेंटर रे भी दीटा क्लियर Yes, sir. नेक्स्ट वी गो टू फेस सेंटर face center. What happens in face center? Okay. Now what happens here? Here we draw all the face diagonals. Let me draw the face diagonals. It got a face diagonal. It got a face diagonal. Eppote got a face diagonal. Let me use another color. It got a face diagonal. ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ରହିଛି ଆଉ ତଳେ ତଳେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ଜାଣିହେଲା ସବୁ ଫେସ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ଗୁଡା କେତେଟା ଫେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ର କେତେଟା ଫେସ୍ ଅଛି 6ଟା ସାର୍ 6ଟା ଲୁଡୋ ଗୋଟି ଲୁଡୋ ଯୋଉ ଖେଳୁଛ କେତେଟା 6ଟା ନା ଓକେ
ना फेस डायगोनाल रे कोन हबो प्रथम पार्ट हला सब कॉर्नर रे एज यूजुअल जेमिति थिले सब कॉर्नर रे सेमिति रहबे फर्स्ट सेकंड हला ईच फेस रे फेस डायगोनाल गुडा जोठी इंटरसेक्ट करथुबे सेठी गोटे गोटे रहबे ठीक गोटे ठीक गोटे ठीक गोटे ठीक गोटे राइट ताले 1/8 सॉरी 1/8 into 8 plus each face रे जी अछि से केते कंट्रीब्यूट करबो 1/2 राइट ऊपर तळ साइड साइड so 1/2 into 6 this is equal to 1 plus 3 is equal to 4 ତେଣୁ face diagonal जोटा रहइबो सॉरी face center जोटा रहइबो ସେଥିରେ कोन हबो it will have four equivalent lattice points four equivalent lattice points okay I think I have explained all three-dimensional Brebes lattice types. I suggest all of you to go through 1.3.2. Take 5 minutes, go through it. If any questions, ask me. Otherwise, I'll move over to the next one. 1.3.2. ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ତାପରେ ଆମେ 1.3.3 କୁ ଯିବା Okay. yes
ବୁଝି ହଉଛି ସମସ୍ତେ ନା କି କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? All of you are going through the text. Any doubt? Clear, sir. Others? Anyone having any doubt? This is very fundamental in condensed matter physics. This is what you will need all the time. That is structures. Okay. Suppose in any discussion somebody says tetragonal crystal structure, so then you should be able to understand what exactly he means by tetragonal structure. Others, I can see like Rakesh, Nivedita, No, Understood, sir, sir. no doubts. others. Okay. Let us go to the next part then. Which is symmetries in crystals. Like we have discussed, symmetries in uh, general sense. So it is telling you, note that the periodicity of translation or translational symmetry is the defining symmetry of a crystal, and all lattice necessarily possess it. So this is important. This part is most important. That ଆଉ ଯାହା symmetry ଥାଉ କି ନଥାଉ, translational symmetry translational symmetry କଣ? ଆମେ ଯଦି periodic distance move କରିବୁ, ଆମେ ସେଇ environment ପାଇବୁ. Environment ରେ କିଛି change ହବ ନାହିଁ. ଠିକ ଅଛି? So translational symmetry is absolutely necessary for a crystal structure. Definitely ତାର translational symmetry ଅଛି. ତା ବାଦ reflection symmetry ଥାଇପାରେ, inversion symmetry ଥାଇପାରେ. Most important symmetry ହଉଛି in case of crystal structure is rotational symmetry. କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ A1, A2, A3 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି alpha, beta, gamma. ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି rotate କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତା perspective ତାର crystal ର environment ହୁଏତ particular point ର environment ହୁଏତ change ହେଇପାରେ. So in that case, there is a concept of five-fold rotational symmetry. Five-fold rotational symmetry. Let us try to understand what is this rotational or what is this fold symmetry. I'm directly coming to this example 1.1.
It says prove that only 1, 2, 3, 4, and 6-fold rotational symmetry are possible in a crystal lattice. Symmetry ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ସିମେଟ୍ରି ଅପରେସନ ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ? Yes, sir. Let us try to understand this example. It is telling only 1-fold, 2-fold, 3-fold, 4-fold, and 6-fold rotational symmetry are possible. But 5-fold is not possible. What is that? Let us consider a linear array of lattice points P, Q, R, S. For a linear array of lattice points ଆମେ ନବା, ଚାରିଟା lattice point କଣ ଅଛି? P, Q, R ଆଉ S. ଠିକ ଅଛି? Suppose the lattice has n-fold rotational symmetry. Suppose ତାର କଣ କେତେ fold? N-fold. N-fold ମାନେ କେତେ? 360 by n. N-fold rotational symmetry. ଯଦି ଆମେ ତାକୁ phi n rotate କରିବା, phi n କଣ କରିବା? Rotate କରିବା, ତାହେଲେ S ଟା କୋଉଠିକି ଯିବ? S prime. ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବହି ତମ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ. S will go to S prime over here. Okay? It will go to S prime. Similarly, ଯଦି P ଟାକୁ ଆମେ opposite direction ରେ rotate କରିବା, minus phi, it will go to P prime. It will go to P prime. ଠିକ ଅଛି? Now let us say what is the value of cos phi n? This is phi n. This angle is phi n. So that means this angle is phi n. যদি এই অ্যাঙ্গেলটা phi n, তাহলে cos phi n means this is cos phi n. This part is cos phi n, right? This part is cos of minus phi n. But cos of minus x is cos x, isn't it? Cos of minus x is cos x. তাহলে কেতে ହେଲା? এটা যদি 90 ডিগ্রি এଠି ହେଇଥାଏ, তাহলে p prime s prime, p prime s prime, mark it over here. P prime s prime will be equal to p prime x plus xy plus ys prime. ठीक था? P prime s prime, mark over here, p prime s prime, এটা কোন হবে? P prime x plus xy plus ys prime, right? Yes, sir. What is p prime x? What is p prime x? That is a cos phi, right? A Cos cos phi n. A cos phi n. এই অ্যাঙ্গেল, সরি, কলারটা চেঞ্জ করতে, এই অ্যাঙ্গেলটা কেতে? phi n পরা, minus phi n. Cos ହେଲେ କଣ ହେବ? Cos is b by h. This is the b base. This is the hypotenuse. So this will be how much? b by h. ଆଉ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ? ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା a ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। এটা ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି ପରା, ଯଦି ଏଇଟା ଯେତିକି, এটা ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି ଗଲେ ଏଇଟା ବି ସେତିକି ହବ ନା। Yes, sir. So that will be equal to p prime x is equal to similarly s prime y. S prime y will be equal to a cos phi n. All right. And xy is basically equal to qr, 90 degree. So that will be equal to a. So it will be a cos phi n plus a cos phi n plus a. So that will be equal to 2a cos phi n. 2a cos phi n. All right.
ना ये जो p प्राइम s प्राइम जदि एटा रोटेशनल सिमेट्री रहिबो ताले इट शुड बी ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ m the lattice constant a distance टा definitely गोटे okay. So in that case what will happen, this will be equal to ma. So 2a cos phi n plus a is equal to ma, or we can write 2 cos phi n plus 1, 2 cos phi n plus 1 is equal to m. ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ cos phi n ଟାକୁ express କରିବା, it will be equal to m minus 1 by 2, where m is an integer, so m minus 1 will again be an integer, so it will be n by 2. So cos phi n is equal to n by 2. Okay. Now cos phi n ର value ଟା cos phi n ର value ଟା କେତେ ହବ? cos ର maximum value କେତେ? 1. ନା ନାଇଁ? cos ର maximum value ହଉଛି 1, minimum value ହଉଛି -1. ଯଦି ସେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ ଟା କେତେ ହବ? -1 ରୁ 1 ଭେରି କରିବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n by 2. ତାହେଲେ n ଟା କେତେ ରୁ କେତେ ଭେରି କରିବ? n ଟା କେତେ ରୁ କେତେ ଭେରି କରିବ? -2 ରୁ 2, ରାଇଟ? n କେତେ ଭେରି କରିବ ତାହେଲେ? -2 ରୁ 2 ଭେରି କରିବ. ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? Yes, sir. -2 ରୁ 2 ଭେରି କରିବ ମାନେ କେତେ ହବ? -2, -1, 0, 1, 2 ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇପାରିବ. ଠିକ ଅଛି? Yes, sir. ହେଲା ତାହେଲେ phi n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? n ଟା -2, ତାହେଲେ -2 by 2 -1. cos ର କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ cos theta ଟା -1? cos ର କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ cos theta ଟା -1? 180. 180, cos 180, ରାଇଟ? ତେଣୁ n ଟା ଯେତେବେଳେ -2 ସେତେବେଳେ theta ଟା କେତେ? 180. n ଟା ଯେତେବେଳେ 1, sorry, -1, so that will be equal to -1 by 2, -1 by 2. So -1 by 2 means cos theta is equal to -1 by 2. Theta is equal to how much? 120 degree. ତମ ଏଇ ବହିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 20 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 120. 120 degree. Okay. Yes, sir. Now n equal to 0. n equal to 0 means cos theta 0. Cos theta 0 means theta is equal to 90. Similarly, if we take, let's say, n equal to 1, so that means cos theta is equal to 1 by 2. So theta will be equal to 60 degree. n equal to 2. n equal to 2 means cos theta is equal to 1. Either 0 degree, you can tell 0 degree, or 360 degree. All right. So ଆମ Yes, sir. ପାଖରେ କଣ एंगल ସବୁ ରହିଲା? एंगल ରହିଲା 60, 70, 180 ଆଉ 360. ଏଗୁଡା ରହିଲା ନା? Let me just write down. ଆମ ପାଖରେ एंगल କଣ ସବୁ ରହିଲା? ଆମେ ଏ discussion ରୁ ପାଇଲୁ theta could be equal to 60 degree, 90 degree, 120 degree, 180 degree, or 360 degree. Right? তাহলে এটা কেতে লিখি হবো? 360 by 6, right? This is 360 by
4. This is 360 by 3. 3, This is 360 by 2, 2. This is 360 by 1. 1. 1, 2, 3, 4, 6. Right? Yes, sir. By 5 is not possible. 360 by 5 is not possible, or 360 by 7, or 360 by 8. All these are not possible. Not possible. Why? Why it is not possible? କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ହବ, ଆମେ ଯଦି ସେତିକି angle ଆମେ ତାକୁ rotate କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ previous lattice ବା equivalent lattice point ପାଇବାନି, ତାର rotational symmetry break ହେଇଯିବ। ତାର rotational symmetry break ହେଇଯିବ। ତେଣୁ to keep the rotational symmetry intact, we can only rotate these 5 angles। କେତେ? 60, 90, 120, 180 ଆଉ 360 ବା 0 degree। Okay, clear? Clear, sir. Then I think you can understand up to this part. Let me see. Huh. I suggest you to go through up to 1.4. এই ଯୋଉ page number 32 ଯାଏ ଅଛି, ସେଇ ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଯଦି ବୁଝି ହଉନି ପଚାର, ନହେଲେ will go to the next part। ଏତିକି ଯାଏ ଟିକେ ପଢ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ coordination number ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ atomic packing fraction ଆସିବ। ମୁଁ କହିବି ଏଗୁଡ଼ା next ଯେତେବେଳେ discuss କରିବି କହିବି, but ସେତିକି ଯାଏ ଟିକେ ପଢିଲ ଦେଖି। Anything you are not able to understand, ask me। ଏ example ଟା ଟିକେ most important। ସମସ୍ତେ ଟିକେ page number 32 ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। Hello, sir. Yes, Sir, first page showing, sir. yes, So this page 30, page page number 30, 31. 31। କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ଉପରୁ ଟିକେ। ହଁ ବସ୍। ଓକେ sir. ହଁ, ହଁ। Yes, Now it is.
Okay, so it is. You're able to understand it or not? Little bit, sir. Okay, so I think I will stop it here today. ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ସଜେସନ ଯେତିକି ଆଜି କହିଲି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବି ଯେତିକି ପଢା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ତାକୁ go through it. Next class we'll be talking about cubic crystals, ସେମାନଙ୍କର symmetry and something called packing fraction. କେମିତି packing କେତେ percent packing ହେଇକି ଅଛି କେତେ packing fraction ବାହାର କରାଯିବ ସେଇ କଥା ଆମେ ଟିକେ discuss କରିବା. ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା gradually. Miller indices and reciprocal lattice. That will be discussed in the next class. Others, any other doubt? Like there are a few more, right? Shivaram, Rakesh, Nivedita. All of you are able to understand, or you have any doubt? Yes, sir, understand. Okay, good. So then we will discuss tomorrow. But take my suggestion. Go through whatever I have discussed today and yesterday. I mean last time. So that will be the base for understanding tomorrow's lecture. Because these parts are quite important. These are kind of the building blocks of condensed matter physics or solid. Will be easy to understand because ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଗୁଡା ପଢିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡା ବା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ଆସିବ ଏଗୁଡା ଯଦି ତମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ନାହଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲା. Okay, sir. Yeah. Okay. Okay, So thank thank you, you sir. all for your attention. Okay, sir. Thank you for this nice session. Bye, sir.